आज गोंयांत आज मेरेन 31 कोरोना पॉझिटिव्ह केसीस आज मेरेन 12 वरां जाल्लीं आहा, 12-15 जाल्लीं आहा. आज मेरेन ऑफिशियल कावंट आमचो 31चेर पाविल्लो आहा. अशें दिसता की सरकारान पागेर बदललें. पयलीं बुराटे लागनासले कोविडाच्या पागेराक, आतां शेवटे लागूंक लागले कशें. ट्रेनी सुरवात केल्यो आनीक नंबर आमचो वाडीत आहा. हाजेर सरकारान आनी चड करून आमच्या मुख्यमंत्र्यान असो रिस्पॉन्स दिला की राजधानी एक्सप्रेसान चड केसी आयल्यो म्हणून राजधानी एक्सप्रेस मडगांवां हॉल्ट जावपाची आपूण बंद करतलो. निजामुद्दीनान कांय केसी अजून येवंक ना म्हणटकीर निजामुद्दीन चालू उरतली. तर हें उलयता तें मुख्यमंत्र्याचें आयकून म्हाका शॉक जाता. हो गोंयचें नांव बेड्यार करतात असली पिशेपणां उलोवन. हाका कितें दिसता काय की ट्रेनीक कोवीड जाता म्हणून, काय ती ट्रेन ह्या ट्रेनीच्या नांवान कोवीड येता काय म्हणून अशें बी दिसता काय. दोनूय ट्रेनी दिल्ली वतात, दोनूय ट्रेनी दिल्लीच्यान लोक घेवन येतात. बरें, गोंयकार जे स्ट्रँडेड आसले तांकां तुमी हाडपा खातीर ट्रेन चालू केली, बरें आहा. गोंयकारांक हाडूंकूच जाय परते. खंयी गोंयकार उरिल्लो आसूं तो गोंयकारान परते आपले मातृभुमीचेर ही हॅज अ रायट टू रीच हिज मदरलँड बिकॉज ही इज द सन ऑफ द सॉयल. वेदर ही इज आउटसायड गोवा, वेदर इज आउटसायड द कंट्री, ही मे बी एनीवेर. आनी ताका परतो हाडप हें सरकाराचें कर्तव्य जाता. पूण ताजे पयलीं तुवें कितें केलें? ताजे पयलीं हे सरकारान छाती फुलोवन एडवर्टायज केलें, पेपराचेर एडवर्टिजमेंट घाले की आमी ग्रीन झोन म्हणून, गोवा मॉडल म्हणून टीव्हीचेर उलोवपाक लागले. टीव्हीचेर व्हडले इंटरव्यू दिले. कितें म्हणून की गोंयांत आमी बरें मॅनेज केलां आनी आमचो ग्रीन झोन एडवर्टायज केलो. ग्रीन झोन एडवर्टायज करून तुमी लोकांक हाडले जे लोकांक कोरोना जाल्ली आनी आतां येतकर आपूस जाल्ले आहा. तुमी सगळो आज मेरेन सगळे स्टेप सरकाराचे अशेंच नी जर्क रिएक्शनां सरकारान घेतिल्लीं आहा. निजामुद्दीन म्हणटकीर ट्रेन खंय वता? दिल्लीच वता ती. सो निजामुद्दीन ट्रेन आपूण बंद करचो ना कित्याक निजामुद्दीनाच्या ट्रेनीक अजून मेरेन कोरोना मेळूंक ना अशें म्हणून उलोवप म्हणल्यार मुख्यमंत्री सारको एक मूर्ख मंत्री कसो उलोवंक लागला. आनी हें करतना तो गोंयचें नांव काबार करता. गोंयचें नांव कित्याक काबार करता? कित्याक आज जे तारवटी आहा ते म्हणपाक लागले, तांचे मनान जाल्लें आहा की गोंयांत तो एक सरकार ऑफ पायरेट्स म्हणून, बोटीच्यो बोटी आडावन पयशे काडटात पळय तसलो हो सरकार म्हणून, हो सरकार ऑफ एक्स्टॉर्शनिस्ट म्हणून. आनी ताजे फुडें असली पिशेपणां उलयता ती. म्हळ्यार एक खरो गोंयकार परतो जर येतलो जाल्यार ताका ह्यो फॉर्मेलिटी त्यो फॉर्मेलिटी 1000 फॉर्मेलिटी करपाक जाय, पयशे दिवंक जाय. आनी जो ट्रेनीन येतलो तो ओगीच बिंदास येवपाचो जाणें. आनी तो गोंयकारूय नासता. आनी तुज्यान कांय करूं जायना ताचे थंय. कांय कित्याक करूं जायना कित्याक तुका कोण सरकारान आयकना. मुख्यमंत्र्यानूच स्टेटमेंट काडला की रेल मंत्री पियुष गोयल आमचें आयकना म्हणून. सो हें कितें? आनी अशे परिस्थितीन सरकार आतां एग्जामी घेवपाक फुडें सरला. एग्जामीन जर खंयचे भुरग्याक एक जर पॉझिटिव्ह मेळ्ळो, ओ एग्जामी खातीर कम्युनिटी ट्रान्समिशन जर जालें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो? हांवें पयलींच्यान म्हणीत आहा, हांव ट्वीट करीत आहा, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. पावर मेळ्ळी म्हणून फक्त क्रेडीट घेवंक मेळना, पावर मेळ्ळी म्हणून रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवप हें कर्तव्य जाता. इट कम्स सायड बाय सायड. सो तुज्यान फक्त बरें जातकर आपल्या खातीर जालें, फेल जातकर नाक जावप आनी भलतींच कारणां दिवप. कितें कारणां दितात? कारणां दितात आतां की गोवा इज द ओनली स्टेट दॅट टेस्ट पीपल बिफोर एंट्री म्हणून. कितल्या लोकांक टेस्ट केले तुमी? आज मेरेन गोंयचें पॉप्युलेशन 1% पसून टेस्ट जावंक ना. बॉर्डरी वयल्यान लोक येता म्हणटा तातूंत कितले मॅक्झिमम टेस्टिंग केलां? 500 पसून सदां जायना तेंचें. सो खंयचे व्हडले उलयतात तुमी? मायनिंगा खातीर ट्रक हाडले ते हातून खंय भाजयेचे ट्रकांनी मदीं लोकांक बसून हाडिल्ले आहा आनी ते ट्रक ड्रायव्हर आज मायनिंगाचे ट्रक चलयतात. हें सगळ्यांक खबर आहा बॉर्डरीचेर.
तांकां टेस्ट केले तुमी? जो ट्रक ड्रायव्हर मेळ्ळो ताका कोणें टेस्ट केल्लो? टेस्ट कोणें करूंक ना ताका. कित्याक करूंक ना? जो मनीस गोंयांत भितर सरता ताका टेस्ट जावंक जाय, जाल्यारूच गोंय सेफ उरतलें. नाजाल्यार तुमच्यान क्रेडीट घेवंक जायना की आमी अशें केलें आनी तशें केलें म्हणून. पयर एक फॅमिली आयडेंटिफाय जाली, तांचें लीक केलें हें कितें म्हणटा तें रिपोर्ट, आनी सरकारान म्हणलें की आमी एक्शन घेतले. कोणाचेर एक्शन घेतली? म्हजो चार्ज असो आहा की ते फक्त एक कम्युनिटीचे आशिल्ले, एक विशिश्ट एक कम्युनिटीचे, म्हणून तांकां आयडेंटिफाय करपा खातीर तेंचें नांव लावन दिलें. ते मायनॉरिटी म्हणटा तांकां एक्सपोज करया म्हणून. एक सीफेरर मेळ्ळो जाल्यार मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक फुडें सरलो. उरिल्ले सगळे ट्रेनींतले आयिल्ले ते आयडेंटिफाय जाले आनी कोरोना पॉझिटिव्ह जाले. खंय आहा मुख्यमंत्री? सो हाजेर अशें दिसता. आनी इवन तो सीफेरर म्हणून जो आयला ताजी खरी आयडेंटिटी इज डिस्प्युटेड आनी इट्स इन डावट. आनी अशें दिसता की सरकारान एक डिस्कवरी केल्याशी हे कम्युनिटीची नांवाची. आनी हे कित्याक करूंक सोदता ते? दे वॉन्ट टू डेमोनायज दॅट कम्युनिटी ऑर डेमोनायज दीस सीफेरर्स, की हे देशा भायल्यान येतले आनी कोरोना घेवन येतले. आनीक in the course of this, the government is making a case for what you call this facility or institutional quarantine. आता facility or institutional quarantine justify करपा खातीर आनी ते पसून पेड फॅसिलिटी क्वॉरंटायन चड करून तारवटेंचेर जस्टिफाय करपा खातीर सरकारान हें आपली मोहीम चालू दवरल्या. अशें दिसता की सरकार म्हणूंक सोदता की जो प्रोसिजर ट्रेनींतल्यान लोक येता तांकां एक प्रोसिजर आसतलो आनी तारवटी जे भायल्यान येता तांकां दुसरो प्रोसिजर आसतलो. कित्या खातीर? म्हाका हें कळना. सरकाराक अशें दिसता की हो कोरोना व्हायरसूय स्वदेशी आनी विदेशी आहा काय म्हणून, की हे जे तारवटी भायल्यान येतले तो विदेशी व्हायरस घेवन येतले म्हणून तांकां पेड क्वॉरंटायन, तांकां होम क्वॉरंटायन ना, अशें बी आहा काय म्हणून. कित्याक ना जाल्यार हें पेड फॅसिलिटी आर इन्स्टिट्युशनल क्वॉरंटायन म्हणटा ताका कसलेंच जस्टिफिकेशन ना. आनी अशें दिसता की सरकार हें सगळें करता कोंतान गोंयकार जो त्रासान आहा हे गोंयकाराक पिळपाक. इन द बार्गेन नेम ऑफ गोवा इज गेटिंग स्पॉइल्ड. इंटरनॅशनली इट इज गेटिंग स्पॉइल्ड. वी आर सीन टू बी अ गव्हर्मेंट in Goa which is trying to extort from its own people who want to return back home. आता एक अशें दिसता की इंटरनॅशनल रेग्युलेशन्स कितें म्हणटात की इवन इन कन्फर्म्ड केसीस which are asymptomatic or mild symptoms you have to have home isolation. So हांवें हें एक आर्टिकलान हेराल्डांतून बरयल्लें आहा की हे पेड फॅसिलिटी क्वॉरंटायन म्हणटा ताका मेडिकल आनी हेल्थ ग्रावंड्सूच नात न्हू. आनीक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फॅमिली वेलफेअर ना जाल्यार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनान हें मॅन्डेट करूंक ना. आमी एक्सपोज केल्लें आहा की हें पेड काय तें कितें म्हणटा तें इन्स्टिट्युशनल क्वॉरंटायन हाका फक्त इकॉनॉमीक ना जाल्यार राजकीय कारणां, इकॉनॉमीक ऑर पॉलिटिकल रिजन्स आहा. मिनिट्स ऑफ SCC जर पळोवंक गेले, जी SCC 23 एप्रिलाक जाल्ली अंडर द डिझास्टर मॅनेजमेंट एक्ट 2005, ताजेर अशें कळटा की पोर्ट सेक्रेटरी जो आहा ताका आनी फुडें काडला कितें करपाक, कंपनी कडेन डील करपाक आनी हॉटेल इंडस्ट्री कडेन डील करपाक. हें हाजेच खातीर म्हाका दिसता की सरकार तारवट्यांक हाडपाक ना जाल्यार स्ट्रँडेड गोंयकार जे भायर आहा तांकां हाडपाक जाता तितलें लेट करता. कित्याक लेट करता? कित्याक तो ऑफिसर घाला ताणें मॅक्झिमम डील ह्या सीफेररांक तारवट्यांक ना जाल्यार तांच्या कंपनीक जाता तितलें पिळून मॅक्झिमम डील हाऊ मच ही कॅन ग्रॅब फ्रॉम दॅम. एंड दीस बेसिकली एक्सपोजीस द पायरसी ऑफ अवर गव्हर्मेंट.
आता seafarers are resisting it. Seafarers are resisting it because it violates the International Health Regulations 2005. It is also against, in pandemic situation, it is against all humanitarian laws that are existing. आज अशें दिसता की आमचो सरकार फक्त एअरलाइन आणि हॉटेल इंडस्ट्रीक बूस्ट दिवंक सोदता at the cost of suffering Goans and suffering Indians all around the world. सरकार गीद कशें मड्याचेर feast करता, like a vulture feasting on the misery of Goans. हें आज क्लियर कळिल्लें आहा. सरकारान गोंयकारांक आदार करपाचे येवजी गोंयकारांक पिळपाक सोदलां हें आज एक्सपोज जाल्लें आहा. आनी हाजे खातीर गोवा फॉरवर्ड पार्टी सारके स्पेसिफीक डिमांड करता. आमी अशें म्हणटात की नॉन गोवन आनी ट्युरिस्ट जे गोंयांत येवंक सोदता हे कंप्लिटली हांकां पयलीं बंद करा. फक्त गोंयकार जे कोण भायर उरल्या ते गोंयकारांक परते हाडपाचे सगळी ट्राय करा. एक रिपॅट्रिएशन प्लॅन हांव म्हणीत आहां, हो रिपॅट्रिएशन प्लॅन ड्रॉ अप करात आनी तो पब्लीक करात, चड करून नॉन रेजिडेंट गोवन आनी तारोट्यां खातीर. कित्याक तांकां रायट आहा टू रिटर्न टू देयर कंट्री. दिस इज एज पर द आर्टिकल 13 and 15 of the Universal Declaration of Human Rights. Clear SOP karat for port of entry on the airport and seaport as per International Health Regulations 2005 and the directives of the International Civil Aviation Organization and the International Maritime Organization. जे तुम्ही डिसिजन घेतला पेड क्वारंटायन करपाचें हें रेसिंड करा. तुम्ही तुमचे कायदे स्वदेशी गोंयकारांक आनी विदेशी गोंयकारांक दुसरे कायदे करूं नाकात. खंयच्याच गोंयकारांक टेस्टिंग आनी क्वारंटायनाक चार्ज करूं नाकात. खंयचोच हेल्थ रिलेटेड मेजर जो तुम्ही घेतला ताजे खातीर पयशे लावं नाकात. आज तुम्ही पयशे लायतात आनी लोकांक हाडून कशें दवरतात हांगा फातोर्डा स्टेडियमाचेर एक्सपोज जाल्ले आहा. बरे लोक हांकां अशेंच वळून वडयल्यात. हें अशें जावंक जायना. तुम्ही कोट्यांनी रुपया कलेक्ट केल्ले आहा पॅन्डेमिकाच्या नांवान. हे कोट्यांनी रुपया खंय गेले? तुम्ही डिझास्टर मॅनेजमेंट ॲक्ट 2005 म्हणून जो आहा तो इन टोटो इम्प्लिमेंट करा. तुम्ही फक्त पॅनल प्रोविजन्स डिझास्टर मॅनेजमेंट ॲक्टाची वापरतात. ते पासून कितें कोण डिसेंटींग वॉयस आहा, कोण एक्टिविस्ट आहा हांकां दाबोवन दवरपाक. तुमच्या फायनान्स डिपार्टमेंटाक डिझास्टर मॅनेजमेंट ॲक्ट 2005, नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट पॉलिसी 2009 आनीक नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन 2019 हे शिकपाक लायात. कित्याक तातूंत 2 फंड आहात. एक आहा म्हणटा तो स्टेट डिझास्टर रिस्पॉन्स फंड आनी एक आहा म्हणटा तो स्टेट डिझास्टर मिटिगेशन फंड. हे फंडाक प्रोविजन आसता. This fund is to be used only for rescue, relief and rehabilitation operations. आणि हाज्या खातीर म्हाका दिसता हो फंडाचो पयसो कोविड फंडान हाडप आनी जर हाडूंक ना, तुम्ही जर प्रोविजनच करूंक ना जाल्यार सेंटरा कडच्यान हे पयशे हाडप. हे कशें हाडप हाज्या खातीर तुमी तुमचे फायनान्स डिपार्टमेंटाक लावपाचें गरज आहा. हांव मागतां सरकारा कडेन, सरकारान मातशें सेन्सिटीव जावचें. फक्त जस्टिफाय करपाक कितेंय भायर येवन उलोवचें न्ही. चड करून मुखेलमंत्र्यान गोंयकार आर इन डिस्ट्रेस. गोंयकारांची मिजरी आज जी हालत जाल्या हाजे आनी जे कोण उरल्या भायर ज्यांची फॅमिली आज डिस्टर्ब जाल्ल्यो आहा हांचे मिजरीचेर डिसिजनाच घेवप ना. एक डिसिजन घेवप ते फाटल्यान रोल बॅक करप आनी बेजिकली तांची मिजरी आनी हेल्पलेसनेस एक्सप्लॉयट करप हें आज दिश्टी पडटा. हें सरकारान बेगींतल्या बेगीन बंद करूंक जाय. गोंयकार असले सरकाराक ते जे टर्न कोट घेवन तांणी सरकार केला तांचे माउथ पिसीस जे आहा
हे सरकाराक केन्नाच विसरूचे ना की बाबा हे सरकारान आमचे खातीर कितें केलें तें. आनी द वे दॅट दे आर exploiting the pain, the stress, the trauma, I think Goans will never forgive this government. They have to act now honorably or they will perish miserably tomorrow. आणि एक वस्त जाल्या म्हणटा ती काल बाबूश मोन्सेरातान एक स्टेटमेंट काडलो की पणजेन हॉटेलां क्वॉरंटायन पिरियडाक वापरूचे ना. आज पणजे म्हणटा ती राजधानी, इट इज द स्टेट कॅपिटल. मारगांव इज द कमर्शियल कॅपिटल अँड फातोर्डा इज द ग्रोईंग सबब, कमर्शियल सबब ऑफ विदिन द एरिया ऑफ मारगांव, comes within the Margaon municipal limits. My demand is that the state, the district administration should not use hotels which are in thickly populated areas, wherever there are residential areas. जी हॉटेलां आयडेंटिफाय केल्या, जी क्वॉरंटायनाक वापरल्या ती तांणी बंद करची. जी क्वॉरंटायन सेंटरां आसा ती आयसोलेटेड जाग्यांनी आसची, डेन्सली पॉप्युलेटेड जाग्यांनी आसची न्ही, आनी लेट देम बी ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी. हांव हें लेटर आज कलेक्टराक बरोवपाचो आहा. हें जर जालें ना जाल्यार लोक मागीर कायदो हातान घेवपाक लागतले. लोक डिस्टर्ब जाल्ले आहा. हांवें कावन्सिलाकूय सांगिल्लें आहा की सॅनिटायझेशन करात, स्टेडियमा कडेन करात, ह्या हॉटेलां कडेन करात लागीं. आमी आमच्या लोकांक जाता तितले प्रोटेक्ट करपाची गरज आहा. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनान हाजेर जायच्या एक्शन घेवची अशी म्हजी तांकां कळकळीची विनंती.